تو आगे हाथ जोड़ता हूँ कि खुदा के लिए क्या करेंगे लोग, किस तरह खाएंगे, क्या करेंगे। अब लोगों को भी ये चाहिए, अब बुजुर्गों के पास नहीं बैठते कि ये फजूल वक्त है, ज़ाया करते बुजुर्ग पुराने ज़माने की बातें करते। जो मालिक है सबका तो वो देखता है, वो हिंदुस्तान को ये अब बराबर के कोई घटिया और बड़ा नहीं होता, लोग अपने अखलाक से घटिया और बड़े होते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों का मुल्क नहीं है कि आपने हिंदुस्तान के मकरू चेहरे को बेनकाब करते हुए हिंदुस्तान की वो जंजीरें तोड़कर, ये जो हमारे ईसाई हैं, ये एक मोदी का जो है ना, अमित शाह का, इनका एक पक्का प्रोग्राम है, खास ग्रोह है। तो रमजान में जो महंगा कर देते हैं, तो मैं हुकूमत से भी कहूँगा अपना दस्तरखान थोड़ा सा खुला करे। उन भाइयों से भी कहूँगा कि खुदा के लिए जब तक कि रियासत जम्मू कश्मीर सारी की सारी आज़ाद ना हो जाए, कि भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने बड़ी तकलीफें काटी, कभी नीचे लेट गया, उसने कहा मैं फट कर मरने लगा, मुझे गर्मी लग गई है। क्या खिला क्या खिला दिया? ये मजबूरी का ढोल है जो आपके गले में डाला गया है। जो दारुखिलाफा हमारा रूहानी दारुखिलाफा वो श्रीनगर है, और चकोठी जो है ये गेट वे है आज़ाद कश्मीर का। ये तो वज़ीर आज़म हो ना हो, हमें पता है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीरी स्टूडियो नेटवर्क के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट राजा रिफाकत हुसैन आपके सामने हाजिर है। इस वक्त हमारे दरमियान साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक अदर खान, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, तो उनका गैर एलानिया जो दौरा था उसके ऊपर हम एक्शन लेते हुए सामने आए तो देखा तो वो पहुँच चुके थे। तो बकाया तफसील हम इन्हीं से पूछेंगे कि जनाब वाला ये गैर एलानिया दौरे का क्या मकसद था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया। बात यह है जी कि साल 85 आज हो गए 2023, ये कोई 38 साल का सफ़र है, ये छोटा सफ़र नहीं है। ये तो ये जो गांव चक है, इनके लोगों के साथ मेरे सियासत को छोड़कर भाईचारे के थे। आज मैं अकबर शेख को तलाश करता, वो नहीं मिलता। मकबूल साहब मरूम वो नहीं मिलते, काला शेख नहीं मिलता, और बड़े सारे हमारे साथी हैं। वो मिन्ना शेख, अकबर शेख का, तो वो नहीं अब दस्तयाब दुनिया में नहीं है। वो कोई ज़लज़ले में अल्लाह को प्यारे हो गए, कोई इस तरह वफात पा गए। तो आज भी मैं रास्ते में हम बात करते आ रहे थे कि वो किधर चले गए वो लोग। बाहर हम बैठे हुए थे बशीर शाह साहब के घर, उनकी अहलिया का 40वां था। तो हम आपस में बैठ कर याद करते रहे कि भाई वो लोग चले गए, किधर चले गए, अब कोई गुफ्तगू करने वाला नहीं। मैं उन पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए इधर आया हूँ, ताकि मैं अपने भाइयों से मिलूँ, पूछूँ उनसे, इनका हाल वाल पूछूँ। सियासत से हटकर, हर चीज़ सियासत नहीं होती, सियासत भी अपनी जगह पर है, लेकिन ये बरादराना मेरे मरासम रहे हैं इधर अपना। इसमें मुझे याद है मेरा 85 का इलेक्शन भी था, तो यहाँ एक झगड़ा हुआ, तो अकबर शेख साहब के सर में भी लगे, उन्होंने पट्टी बांधी हुई थी। चाचा लतीफ़ खान और हम गए उधर थाना चिनारी में, और कई इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। हम इकट्ठे चलते रहे आपस में, और ये दोनों बैठे हैं जो उधर ज़हीरुद्दीन साहब नहीं है, काला शेख नहीं है। हम 2-3 दफ़ा उधर चले गए, अपना वो शोकरा उधर ऊपर वो सरी पाए वगैरह सैर करने के लिए। चलो जी आज सैर करने के लिए जाते हैं, फलां जगह जाते हैं। एक हमारे एक साथी थे, मफूत हो गया अपना, ये जमदली पटवारी, वो मैंने कश्मीर हाउस से मैंने कहा क्या खाओगे, उनको बुलाया तो मैंने कहा जी इसको खिलाओ चिकन जल फ्रेजी। अच्छा वो उससे खाई, रात को उससे कभी नीचे लेट गया, उसने कहा मैं फट कर मरने लगा, मुझे गर्मी लग गई है। क्या खिला दिया? हाँ क्या खिला दिया। तो बात यह है, वो बातें याद आती हैं। हाजी शरबत साहब नहीं रहे, राजा अजीज साहब नहीं रहे, बाबू लतीफ़ साहब चले गए, अपना इस तरह बहुत सारे लोग हैं। नंबरदार सुलेमान चले गए, उनकी पगड़ी मुझे याद आती है, वो बांध के हमेशा रखते थे, वो बुजुर्ग लोग थे ये सारे। तो अब है नहीं है दुनिया में, तो मैंने कहा चलो उनकी औलादों से नस्लों से मिलाऊं बस, ताकि ये रिश्ता बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया। हाल क्या पता, जिस तरह आप कह रहे हैं कि कुछ लोग नहीं रहे और कुछ नहीं रह भी, क्योंकि किसी का भरोसा नहीं है ज़िंदगी का, तो शायद आप और हम लोग भी उस स्टेज पर हैं कि पल में गायब हो जाएं। सही है। तो एक ये अपनी कौम है आपकी आज़ाद कश्मीर की, ये आपको वज़ीर आज़म हो ना हो, हमें पता है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये मजबूरी का ढोल है जो आपके गले में डाला गया है, क्योंकि हमारे पास इमाम नहीं है, कोई इस तरह का मेंबर नहीं है जिसके पीछे हम चल सकें, तो घूम फिर के फिर हमें आपके पीछे आना पड़ता है। तो आप अपनी इस ऑडियंस को और अपनी कौम को वाज़ह तौर पर यह बताएं कि आपने हिंदुस्तान के मकरू चेहरे को बेनकाब करते हुए हिंदुस्तान की वो जंजीरें तोड़कर आपने यहाँ का एक बुनियाद रखी आज़ाद कश्मीर के अंदर, और एक सियासत की बुनियाद रखी। आप वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को टच करते हुए ऑल पाकिस्तान, ऑल इंडिया यहाँ पहुँचे हैं आज आप। तो आज जो हमारी जो सियासत की जो यहाँ हाल है, उसकी बदहाली की असल वजह क्या है? क्योंकि हम
ایکول لوگ ہیں, ایک جیسے لوگ ہیں. ہمیں یہاں دوہرا معیار اختیار کرنے سے مطلب ہم اس طرح کے وہ لوگ نہیں ہیں, پہاڑوں کے لوگ ہیں. تو ایک طرح کی جس طرح کی مسلم کانفرنس آپ نے وجود میں رکھی, معزز لوگ ہم نے دیکھے, داڑھیوں والے دیکھے, معززین لوگ دیکھے, کبھی کسی کا گلا چاک نہیں ہوا, کسی کی عزت حق نہیں ہوئی آپ کے دور کے اندر. تو جیسے ہی آپ کے ہاتھوں سے یہ چیز اقتدار گیا ہے تو اس کے بعد اس کا برا حال ہو گیا ہے. تو آپ اپنی آڈینس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کس صبر تیمم کے ساتھ آپ آگے چلیں گے تو کامیابی پائیں گے, سیاست آئے یا نہ آئے؟ جی جی, ایسا ہے. پہلی بات یہ گاؤں جو ہے یہ لائن آف کنٹرول کے اوپر ہے, اور چکوٹھی جو ہے یہ گیٹ وے ہے آزاد کشمیر کا. یہ ہمارا جو اصلی دارالخلافہ, ہمارا روحانی دارالخلافہ وہ سری نگر ہے, اور یہاں بے شمار بھائی جو ہے میرے یہ ترک وطن کر کے مہاجر بن کے اس جگہ پر آئے. پہلی بات ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا وہ گھر اس کو بھولنا نہیں ہے کبھی. ہمیں اس بات کا خیال, ہمیں تو نہیں بھولا, ہم اپنی اگلی نسل کو بھی بتائیں. جب تک کہ ریاست جموں کشمیر ساری کی ساری آزاد نہ ہو جائے اور لکھن پور کے بارڈر سے آخری ہندوستانی فوجی کے ناپاک قدم جو ہے نا وہ یہ جو ہماری جو یہ ایک مقدس دھرتی ہے جموں کشمیر, یہ آزاد نہ ہو جائے. اس میں اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ صرف مسلمانوں کا ملک نہیں ہے, اس میں ہندو بھی ہیں, اس میں سکھ بھی ہیں, اس میں بدھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں. شاید بہت تھوڑے ہوں گے. اگر میں ریاست جموں کشمیر کی بات کرتا ہوں, یہ 84,000 مربع میل کی جو ریاست ہے, ساری ہماری ریاست, یہ ہماری ماں ہے. یہ سب یہاں ہمارے بے شمار ہندو بھائی جو ہیں جو یہاں سے چلے گئے. اصل میں یہ میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا جو فساد تھا مہاراجہ پٹیالہ نے کیا تھا کشمیر کے اندر مسلمانوں کے خلاف. یہ اس کی فوجیں جو ہیں یہ جولائی کے اندر 47 میں جموں میں پہنچ چکی تھی, ریاست جموں کشمیر میں داخل ہو چکی تھی. انہوں نے جب مسلمانوں کے خلاف کارروائی کی تو اس کے جواب میں بھی کچھ ایسی بات ہوئی جس سے اس ملک میں جو ہے نا وہ کشت و خون ہوا. اب وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان زخموں کو بھرا جائے, زخموں کو, اور ہم اکٹھے ہو کر یہ آگے چلے. اور یہ بھی میں آپ کے اس توسط سے کہنا چاہتا ہوں, یہ جو 35 ہے ہندوستان نے ختم کی ہے, یہ بین ہی وہی ہے جو اسرائیل کر رہا ہے مغربی کنارے پر. اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوں گے وہ سید ہندو بھائیوں کے, وہ متاثر ہوں گے. آپ کو دوسرے درجے کا شہری بنایا جائے گا. آج جو یہ نام لیا جا رہا ہے جی سرکاری زمین پر لوگوں کو, یہ زمینیں لے کر ادھر سے ہندوستان سے لوگوں کو لا کر آباد کرنے کی ناپاک سازش ہے. یہ اس وادی کے اندر بھی اور جموں کے اندر بھی سب طرف یہ جو ہے نا یہ ایک سازش ہے جو اس نے شروع کیا ہے. وہ یہ ایک مودی کا جو ہے نا, امیت شاہ کا, ان کا ایک پکا پروگرام ہے, ایک خاص گروہ ہے اس جنتا پارٹی کے اندر جو اس طرح کی جو باتیں کرتا ہے. میں ہندوؤں کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ. ہمارا بی جے پی کے اندر جو ایسے لوگ ہیں جو مذہبی منافرت رکھتے ہیں, جو مسلمانوں کے خلاف رکھتے ہیں, سکھوں کے خلاف رکھتے ہیں, دلت لوگوں کے خلاف رکھتے ہیں. آج یہ ہے کہ آج وہاں ایک بڑا فساد پیدا ہو گیا. جو ادھر کا جو تھا RSS کا صدر, اس نے کوئی پرانے اپنے مذہبی کتاب کے بول پڑھے جس میں انہوں نے دلت لوگوں کو جو ہے نا وہ گھٹیا قرار دیا. اللہ وہ انسان ہے برابر کے, کوئی گھٹیا اور بڑا نہیں ہوتا. لوگ اپنے اخلاق سے گھٹیا اور بڑے ہوتے ہیں, چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں. تو ہندوستان کے اندر یہ میری بات یاد رکھیں کہ انشاءاللہ ہندوستان کے اندر جو ہمارے ساتھ کرتا رہا ہے, کشمیریوں کے ساتھ جو اس نے کیا, اس کا اوپر ذات ہے نا, وہ جو اوپر والی جو مالک ہے سب کا, تو وہ دیکھتا ہے وہ, اور وہ ہندوستان کو یہ اس کے اندر اس کی جو ہے نا یہ بات ہو گئی ہے, یہ بات ہوگی. اور دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا, آپ نے بات کی تھی کہ ہمیں جو ہے نا یہ مل کر جو ہے آپ نے کہا اصل میں یہ جو آیا نا اپنا ہمارا جو یہ جو نئی ایجادات ہوئی ہے, مثلا موبائل فون ہے جس کے اندر انٹرنیٹ ہے, یہ تھا انسانی ترقی کے لیے. اس کے اندر کچھ ایسے لوگ گھس گئے ہیں, اب نوجوان آگے کہ جو اخلاق سوز قسم کی باتیں کرتے ہیں, اور اس میں بدقسمتی کو خواتین بھی شامل ہوئی. کل بھی میں ایک غالباً کسی بیرون ملک سے خاتون تھی, اس کی میں اس پہ ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا, وہ کوئی عورت جو ہے نا اس طرح کی مرد نہیں کر سکتا اس طرح کی گفتگو جو وہ کر رہی. تو یہ ہے کہ نئی ایک جماعت قائم ہوگی ہمارے ملک کے اندر, یہ گالم گلوچ بریگیڈ جس کو میں کہتا ہوں, کہ یہ ہمارا جو علاقہ ہے ابھی تک اسے بچا ہوا ہے بہت حد تک. ہمیں چاہیے کہ آپس میں بھائی چارہ پیدا کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں. سیاسی اختلاف ہوتا ہے, اور بھی اختلافات ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, گاؤں کے اندر ہوتے ہیں. اختلاف کو جو ہے نا اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. یہ اختلاف بھی جو ہے نا اس میں اخلاق کا جو ہے نا وہ معیار جو ہے برقرار رکھنا چاہیے. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے, میں آپ سے بنیادی بات کیا, جہاں پر بھی موبائل کا سگنل آتا ہے, یہ انٹرنیٹ آتا ہے, والد نے ادھر کھولا ہوا ہے موبائل فون, وہ جو ہے اس پر
बीवी से उधर खुला, बच्चे उधर खुले, घर का माहौल ही ख़त्म हो गया, घर में कोई मरकज़ियत नहीं रही है। जी हाँ। इसलिए हाँ, इससे तरबियत ख़त्म हो गई। लोग अब बुज़ुर्गों के पास नहीं बैठते कि ये फजूल वक्त है, ज़ाया करते, बुज़ुर्ग पुराने ज़माने की बातें करते हैं, वो इखलाकी इक़दार को बचाने की बुज़ुर्ग बात करते हैं। तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ ये मुसीबत आ गई है, ये हमारे माशरे को उसको तितर बितर कर देगी, तार तार कर देगी। भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, बेटा बाप का, बाप बेटे का, बेटी माँ की, माँ बेटी की, तो ये बेटा माँ का। तो ये बड़ा एक ख़तरनाक ट्रेंड जो हमारे मुल्क में जो लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमारा जो माशरा है ना बिखेर के रखती है, और ये ख़त्म हो जाएगा हमारा माशरा। और फिर ये है कि किसी को हमारे ख़िलाफ़ कोई बात करने की ज़रूरत है, हम खुद ही लड़ झगड़ कर अपने आप को तबाह बर्बाद कर देंगे। इसलिए ये है कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है। आपका हक़ जो है ज़रूर अपना हक़ हासिल करें, किसी के साथ बात करनी ज़रूर करें, डरे नहीं, घबराए नहीं, लेकिन गुफ्तगू करने का भी एक अंदाज़ होता है, एक मयार होता है जिस पर भी बातचीत की जाती है। तो बहरहाल वो हमारी कोशिश है कि जो भी लोग अच्छे लोग हैं, मैं तो नहीं अच्छे लोगों में हूँ, बाकी अच्छे लोग हैं, उनकी मैं समझता हूँ ये ज़िम्मेदारी है कि जिस बात का आपने तज़किरा किया है कि ये नई नस्ल को समझाएं कि भाई ये बर्बादी का दूसरा नाम है, इसमें कोई अच्छाई बाकी नहीं है। जी आखिरी सवाल करूँगा, आप तफालत से इस कौम के लिए एक मैसेज आप दे दें। जो महंगाई ने जो जिस तरह हमें जकड़ लिया है, तो हम अपनी इज़्ज़तें, हदें, वो चीज़ों फलांग चुके हैं। एक रिज़्क़ के हमें रोज़े हमारे लिए इसीलिए फ़र्ज़ किए गए हैं, अल्लाह हमें भूखा नहीं रखना चाहता, कि आप अपने अंदर वो जुर्रत रखें जो भूखा रहकर भी एक इंसान दूसरे इंसान का एहसास करे। तो इसीलिए हमारे यहाँ रमज़ान भी आता है, तो हमारे दीन का ये एक हिस्सा है। तो जब ये रमज़ान हमारे पर अब आ रहा है, जो असली आने वाला है, जिसे महंगाई कहा जाता है, तो इसके अंदर हम किस तरह से अपने आप को मजबूत रख सकते हैं। फिर हमने अपनी ज़मीनों को छोड़ दिया है, तो आप ज़मीनों के बारे में थोड़ा सा करें कि जो हमारी ज़मीनों पर प्लाट बनाकर, रोडें बनाकर वो छोड़ दी गई हैं, 20-20 सालों से वो पड़ी हुई है बंजर। या मुज़फ़्फ़राबाद आपके नज़दीक भी आपने आते हुए देखा होगा, वो जो फसल हमें मिलता था वो भी हमें नहीं मिल रहा, तो हम पाकिस्तान पे बोझ बन रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना हर चीज़ में मिसाइल पैदा हो रहा है। ऐसा है कि मैं कुछ अर्सा पहले मैं गया वहाँ पर, कैमलपुर गया, जिसका बट्टा कहते हैं, वहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ रहे थे, तो वहाँ मैंने मस्जिद में देखा एक हदीस लिखी थी कि या अल्लाह मुझे गुर्बत की ज़िल्लत से महफूज रखना। ये अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह मुझे गुर्बत की ज़िल्लत से महफूज रखना। बात ही आपने जो ये बात की है, जिस मुश्किल में हमारा मुल्क फंस गया हुआ है, ये 8-10 साल तक ये बड़ा मुश्किल है। अगर हमने काम ठीक किया तो हमें कम से कम 8-10 साल लगेंगे दोबारा अपने आप को बहाल करने। अब मैं इधर आया हूँ, ये राजा मीर साहब ने यहाँ देखे ना, ये जदीद जो है सब्ज़ी वगैरह कैश क्रॉप पैदा करते हैं, यहाँ बेशुमार ज़मीन है। मैंने उनसे पूछा पानी की क्या सूरत है, उन्होंने कहा जी कूल है, लेकिन वो डैमेज भी हो गई है। तो मैं इंशाल्लाह जाऊंगा वापस, तो वो जो महकमा हमारा ज़राअत के साथ है, ये आपाशी का, तो उसको कहूँगा कि भाई ये आपकी ज़िम्मेदारी, वो आएंगे इंशाल्लाह, ताकि ये कूल जो है ना ये बन जाए और ये सारी बात करें। कल भी मैंने इनसे पूछा, आसिफ से पूछा मैंने, और पता नहीं कौन था, खालिद से पूछा, मैं कहा वो कठाई की कूल का क्या हुआ। वो मैं उससे गया, उसको मैंने कहा वो जी भाई वो जो 2 कूलें नाला काजी नाक के रार और पार, उन्होंने कहा जी उसको दोबारा उसकी एस्टिमेट बना रहे हैं, री एस्टिमेशन कर रहे हैं उसकी, चूँकि महंगाई हो गई है तो वो कूलें चल जाएँ। तो ये मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आपके पास जितनी जगह थोड़ी सी घर के अंदर, अगर आप 3 महीने के भी सब्ज़ी अपनी पैदा कर सकते हैं तो 3 महीने की आपकी आमदन है। जिस तरह महंगाई जा रही है, जिस तरह गई है, अब आप ये इसका सिवाय इसके कि लोगों को अपनी ज़मीन की तरफ वापस आना पड़ेगा। हर आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती, हर आदमी कारोबार नहीं कर सकता। उसके लिए यह है कि ये जो अल्लाह ने हमें जो एक चीज़ दी हुई है ज़मीन, इसके साथ लगाव पैदा करें और इसको अपना ज़रिया माश जो है ज़रिया आमदन बनाएं। अच्छा, अभी आने वाला रमज़ान में यह है कि चीज़ों को सस्ता होना चाहिए, तो रमज़ान में जो महंगा कर देते हैं। तो मैं हुकूमत से भी कहूँगा, उन भाइयों से भी कहूँगा कि खुदा के लिए आप ये क्यों करते हो। फिर यह है कि आज हम वहाँ गए हुए थे बशीर शाह साहब की अहलिया मोहतरमा की, तो नकवी साहब तकरीर कर रहे थे कि इसराफ जो है ना, इसकी कोई इजाज़त नहीं है इस्लाम के अंदर, रसूलुल्लाह की तालीमात ही नहीं इसराफ। अब हम इतना इसराफ करते हैं इफ्तार के वक़्त, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई कतन कोई ज़रूरत नहीं है। मैं गया उधर गया उम्रे पर, तो मैंने कहा वापसी पर जाना मैंने बदर के मैदान में, हम तो गाड़ी में बैठे हुए थे, एयर कंडीशन गाड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए जगह बदर के लिए, वो बेआब गया जो सहरा था, सहाबा कराम एक जो खजूर इफ्तार के वक़्त 3-3 आदमी उसको चूसते थे। वो भी इंसान थे। ये जो है ना, जो ये इस्लाम है, ये दीन फितरत है। ये
طائف میں جو کچھ ہوا وہ کسی پیغمبر یا رسول کے ساتھ نہیں ہوا تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ سارے پیغمبروں رسولوں کی تکلیفوں کو جمع کرو تو میرے پر جو تکلیف ہوئی ہے اس پر وہ نہیں ہے اس کا مقابلہ ان کا آپس میں اگر موازنہ کریں. ان سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی یہ نہ کریں یہ کام. لوگ غربت میں بہت کر چکے. میں سبھی سے بالاتر ہے کہ یار آپ افطار کر رہے ہیں بس کر لیں نا, ایک کھجور کھا لیں, پانی سے کر لیں, نمک کر لیں, کچھ کر لیں چھوٹی سی چیز. پہلے ہم افطار کرتے ہیں بڑا, پھر اس کے بعد رات کو کھانا کھاتے ہیں. وہ کیا ہے بھائی, ایک ہی بار کرو بھائی, ایک ہی دفعہ کر لیں آپ. کیا یہ ہم نے اپنے آپ پر اسراف بنایا ہوا. یہ آج سے 30-40 سال پہلے نہیں تھا, یہ نئے رواج بن گئے ہیں اسراف کے. تو ان سے بھی کہتا ہوں, دکانداروں سے بھی کہتا ہوں, کاروباری ذرا سے کم از کم اس رمضان میں آپ جو ہے نا کوئی ایسا ثبوت پیش کریں کہ آپ بتا سکیں دنیا کو یہ قوم ہے. یہ جب کرسمس آتی ہے, یہ جو ہمارے عیسائی ہیں یہ چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں, ہم رمضان میں مہنگا کر دیتے ہیں. یا اللہ یہ کیا کام کرتے ہیں, ہم الٹا کرتے ہیں جو ہمیں اللہ نے کہا. تو یہ میری ان سے بھی درخواست ہے. تو باقی سے بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم کرے, خیر کرے, گھروں میں لوگوں کو خوشحالی دے. اس چاک کے گاؤں میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم رکھے اور خوشحالی لائے اس گاؤں میں, اور لوگ خوشی سے آپس میں رہیں, آپس سے جھگڑے جو ہیں وہ نہ کریں آپس میں. بڑے اچھے لوگ اس گاؤں کے, اس دنیا سے چلے گئے. آپ انہی کی اولادیں ایک نیا سفر اختیار کریں, پیار کا, محبت کا, آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. یہ رمضان آ رہا ہے, دیکھیں میرے ساتھ والے کے گھر میں کوئی کھانے کی کمی تو نہیں ہے, کوئی فاقہ تو نہیں ہے, اس کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنا دسترخوان تھوڑا سا کھلا کرے, اللہ میاں نے اس کو آپ کی ضرورت سے زیادہ بھرے گا. اللہ میاں یہ اس کا حکم ہے نا, اس کا ہمارے نبی کا حکم ہے. تو یہ میری درخواست. بہت شکریہ.